Así que vamos a abrir nuestras Biblias So let's go ahead and open our Bibles. en el libro del profeta Ageo capítulo 1. We're going to go to the book of Haggai, chapter 1. Y hoy tengo una palabra de Dios que viene desde este libro llamado como el libro del profeta Ageo. And we have the word of the Lord that comes straight from the book of Haggai. Y aquí en esta historia de este hombre nosotros encontramos un maravilloso consejo And in here we find a wonderful advice que si nosotros lo ponemos en práctica seremos bendecidos. that if we go ahead and practice it, then we will A be ver, blessed. ¿cuántos de ustedes quieren ser más bendecidos? How many want to be blessed more? ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga aún todavía mucho más? Of course, I want to be Dígale, blessed dígale, more. dígale a su hermano que tiene a la par y dígale, yo quiero ser bendecido más de parte de Dios. Go ahead and tell the person next to you, I want to be blessed more and more. Y el profeta del libro Ageo nos da a nosotros un consejo muy importante y por esa razón quiero que le pongan mucha atención. And we have an advice, and I want you to please pay attention. Y dice de la manera siguiente, And the word of the Lord reads, capítulo 1, versículo 1 en adelante. and we're going to start in chapter 1, verse 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traedme madera y reedificad la casa, porque pondré en ella mi voluntad y será glorificado. Ha dicho Jehová, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. In the second year of King Darius, on the first day of the 6th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel, Shelah, governor of Judah, and Joshua, son of Sodak, the high priest. This is what the Lord Almighty says. This people say, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. Then the word of the Lord came through the prophet Haggai, and in that time for yourselves to be able to come and rebuild the Lord's house. Then the word of the Lord came to them and said to Haggai, it is time for yourselves to go ahead and you live in panel houses while the house of the Lord continues in ruins. Now this is the Lord Almighty saying to you, give carefully thought to all your ways and have planted much and harvest little. You eat, but you never have enough. You drink, but you don't get filled. You put on clothes, but you're not warm. You earn wages, only put them to purpose to cover your holes, but you still have holes.
This is the Lord Almighty saying, give careful thought to your ways. Go on to the mountain and bring down timber and build a house so that I may make a pleasure of it and honor you, says the Lord of hosts. You expect much, but see that I turn out a little. But you brought up your home and it blew away. Why do you ask, declares the Lord Almighty? Because your house now is no longer, because my house now remains in ruins, and you have not taken care of it. Therefore, because of the heavens have withheld the dew, and the earth the crops, and I have called to the drought in the fields and the mountains of the grain, and the new wine and the olive and everything else has not been produced. On the people and the livestock and everything else I have ceased production, and the labor of your hands has produced nothing. Amén. Amen. Hoy en esta tarde les quiero hablar del tema, So today I'd like to speak to you on the title, el resultado o el beneficio de cumplir la misión de Dios. the result or the benefits of completing the Lord's mission. Y el profeta Ageo nos da un maravilloso consejo para que nosotros seamos bendecidos mucho más de lo que ya somos. And Prophet Ahia gives us an example and tells us how we can be blessed so much more. Y el contexto de este pasaje que nosotros hemos leído en esta tarde In the context of what we have read tonight, es la descripción it is the description de la situación of the situation que vivieron los judíos exiliados that lived all the Jews that were in exile cuando ellos regresaron a la tierra de Judá. when they decided to return back to the land of Judah. No fue fácil para ellos, It was not something easy for porque them, después de 70 años que permanecieron cautivos, because after 70 years of being captive, ahora ellos habían regresado a su tierra. now it's time to return to their land. Y cuando ellos regresan, And when they come back, ¿cómo cree que encontraron su territorio, sus casas? so how do you think that they found their territory, their houses? Ellos encontraron su territorio con mucha destrucción They found their houses with a lot of destruction a causa del abandono. because of all the Por abandon. 70 años ellos no habían estado en su tierra, en sus casas. For 70 years, they had not been in their homeland and their houses. Y otras personas habían llegado a habitar ese territorio donde ellos habitaban. And other people have come to take part of their territory and live in that Pero place. muchas de las casas que ellos habitaban habían quedado abandonadas y hoy estaban semidestruidas. And many of the houses that they lived in were now destroyed. Así que la ciudad estaba en ruinas, So now the city was in ruins. estaba semidestruida. It was semi-destroyed. Los campos habían sido desatendidos The fields have not been attended por to muchos años. for many years. No había producción agrícola. There was no production of any crops. Ellos en ese tiempo eran un pueblo mayormente agrícola y dedicados a la ganadería. Most of them were farmers and dedicated to taking care of cattle. También los muros de la ciudad And also the walls of the city estaban derribados. were now broken Las down. puertas de la ciudad So the doors of the city habían sido quemadas. had been burned down. El templo, The temple, que era el centro that was the center. de la adoración de este pueblo, That was the center of the worship and praise of this el people. templo estaba en ruinas. Now the temple was in ruins. Hablamos de ese templo que levantó Salomón. And we talk about the temple that Solomon put up. Ellos cuando fueron llevados cautivos, In the moment where they were taken captive, nadie se dedicó a cuidar el templo. nobody dedicated themselves to take care of the Y temple. para ellos era muy importante el templo. And for them, the temple was so important. Ahí giraba la vida espiritual de ellos. Around that, that's where their spiritual life depended upon. Así que cuando ellos regresan, So now when they come back, inician la reconstrucción de su nación. so they begin now the rebuilding of their nation. Comenzaron a reconstruir los muros, So they started to rebuild all of the walls. comenzaron a reconstruir el templo, So they started to rebuild the temple. comenzaron a reconstruir las puertas de la ciudad So they started to rebuild the walls of the y city. ellos comenzaron a enfrentar muchos obstáculos. And they started to face so many obstacles. Pero But poco a poco very slowly, se fueron olvidando they started to forget del propósito of the purpose que habían tenido
that they have had al regresar a su tierra. to be able to come back to their homeland. ¿No le ha pasado a usted eso en algunas ocasiones? Hasn't that happened to you in a couple of occasions? Que comienza un proyecto, comienza una tarea, That you start a task, you start a homework or some project, pero pasan los meses, but then the months go by, pasan los años and then the years go by, y de repente comienza a dejar olvidado ese proyecto. and then all of a sudden you forget about that project, Comienza a olvidarse de los planes. and you start to forget all those plans. Pues eso mismo sucedió con el pueblo que regresó del cautiverio. Well, that's the same thing that happened to the people that were returning from captivity. Ellos venían animados, venían contentos, venían para su tierra. They were so happy, they were rejoiced, they're coming back to their land. Venían a reconstruir lo que ellos amaban. They were able to rebuild, wanted to rebuild what they Soñaban loved. con regresar a su territorio. They dreamed about going back to their territory. Soñaban con regresar al templo y adorar en el templo. They were dreaming of going back to the temple and worshiping inside their Fue temple. tanto así que dice la Biblia que ellos colgaron sus arpas como para decirnos, ellos se olvidaron o no quisieron adorar a Dios por su tristeza. There was so much sadness because of everything going on. They went ahead and hung their harps and could not play because there was not time. De estar lejos de su tierra. Because now they were so far away from their land, Así they que didn't want to cuando play. ellos regresan, So when it's time for them to vienen go con back, ánimos, they have vienen encouragement, they're alegres. motivated, they're happy. pero se fueron olvidando de ese propósito. But then they started to forget of the purpose. ¿Qué es lo que pasó entonces con ellos? So then what happened with this group of people? ¿Qué sucedió? What happened? ¿Por qué se desanimaron tanto? Why were they so discouraged? ¿Por qué les entró ese deseo de abandonar lo que tanto habían soñado? So why did they get the desire to abandon what they loved so much? Se enfocaron en su trabajo. They went ahead and focused on their work and their job. En vez de poner atención a lo que ellos tanto habían soñado, Instead of paying attention to what they had dreamed of so much, se comenzaron a concentrar en su trabajo. they started to concentrate on their work. Agárreme la idea que So le quiero please- compartir aquí hoy. Grasp the idea that I'm trying to share with you today. Comenzaron a arreglar sus casas. They started to fix their houses. Se me preguntará, pastor, ¿eso tiene algo de malo? No, no tiene nada de malo. No You tiene say, malo. Pastor, is that something wrong with taking care of my house? No, not Eso really. está bien, That is good. That's good. que tengamos un trabajo, To be able to have a job, que arreglemos nuestras casas, to go able to fix your donde homes, habitamos, donde estamos pasando la noche o el frío o el calor. the place where you dwell, where you live, where you go ahead and spend time. Pero ¿sabe lo que le pasó al pueblo de Israel que regresó del exilio? But you know what happened to the people of Israel that returned from the exile? El templo The temple, de Dios the temple of God, se había quedado olvidado. had been forgotten. Y aquí hay un problema. And right there we have a problem. Ellos se dedicaron a trabajar, They were so dedicated to work. se dedicaron a construir sus mejores casas, They dedicated to go ahead and build the best houses. pero el templo lo dejaron abandonado. But the temple, they went ahead and abandoned Y it. fue precisamente en ese momento And it was right there in that moment que Dios levanta al profeta Ageo that God raises up the prophet Ahijah con un mensaje muy importante. with a very important message. Habían comenzado con entusiasmo They had started and they were motivated and they were excited. el proceso de la reconstrucción de su Oh, ciudad, the process of the rebuilding of their city. pero se habían quedado a medias. But now they were only halfway. Nos ocurre muchas veces a nosotros. This happens to us also sometimes. Cuando nosotros comenzamos esta iglesia, When we started this church, comenzamos con mucho entusiasmo, we started with a lot of motivation and we're excited. comenzamos con muchos planes, We started with so many plans, con muchos deseos, with a lot of desires. pero poco a poco algunos But sadly, a little at a time, se fueron olvidando. they started to forget, Se comenzaron a concentrar más en sus trabajos, started to concentrate more in working. se fueron concentrando más en sus casas, They started concentrating more in their own personal en houses, sus cosas personales. in their personal items. Yo no le estoy hablando de edificio. I'm not créame. talking to you about a building. Yo no le estoy hablando de paredes I'm not pintadas de talking negro. to you about walls that are painted. Yo no le estoy hablando de sillas. I'm not talking about a chair.
Yo no le estoy hablando de techos. I'm not talking about a roof, Estoy hablando de la casa de Dios. but I'm talking about the house of the Lord. En la época del profeta Ageo, In the time of the prophet Ahijah, la casa de Dios the house of the Lord, era un edificio. it was a building. Ahora ya no es un edificio But no longer is it a building now hecho de materiales. that is made out of man-made materials. La casa de Dios The house of God. ya no es ese templo en Jerusalén. It is no longer the temple in Jerusalem. La casa de Dios The house of God, ya no es un edificio it is no longer a building, como este. just like this one. Este es un edificio que a nosotros nos sirve para reunirnos aquí. This is a building that serves a purpose so we can gather here. Nos sirve para defendernos del calor. It helps us to protect us from the warm weather. Nos sirve para defendernos del frío. It protects us from the cold weather. Nos sirve para estar bien aquí adentro It's so good to be able to be inside y adorar a nuestro Dios and to be juntos. able to worship our Lord together. Pero ¿sabe qué? But do you want to know something? El pueblo de Israel, y aquí vamos a aprender algo importante en esta tarde. The people of Israel, and we're going to go ahead and learn something important right now. El pueblo de Israel comenzó a poner cuidado de las cosas que acontecían en su entorno. So the people of Israel started to notice the thing that happened in their surroundings. Le pusieron más atención a lo que estaba ocurriendo en su alrededor, And they started to pay attention to everything that was in their surroundings. en lugar de poner la mirada en Dios. Instead of putting their eyes on God. Como resultado, As a result of this, este fue el resultado y de aquí nosotros debemos de aprender. and this is the result, and this is where we need to be able to learn. Ellos se preocuparon más por su propia comodidad. They were more worried of their own comfort zone. Estábamos preocupados por construir sus casas. They were so worried about building their own houses. Estaban más preocupados por tener mucho dinero. They were more worried about having their own money. Se preocupaban más por su futuro. They were more worried about their future. ¿No le parece que esa es la actitud de muchos cristianos en este tiempo? Wouldn't you believe that that is the attitude of many Christian believers nowadays? Y yo no estoy diciendo que eso sea malo, I'm not saying that this is bad, pero muchos but many se enfocan más en su trabajo que en Dios. focus more on their job than in God. Muchos ponen la mirada más en su casa que en Dios. Many place their eyes in their own house than in God. Dedican más tiempo para sus cosas personales que Dios. They dedicate more time to their personal things than time to God. Y esto tiene un costo. And that has a high cost. Esto tiene un resultado. That will have a result for you. Eso es lo que quiero yo hoy compartirle. ¿Cuál es el resultado de olvidarnos de la casa de Dios? So what is the result of forgetting of the house of the Lord? Y Dios le dice al pueblo de Israel, So then the Lord tells the people of Israel, ¿acaso es el momento apropiado is it now the proper time para que ustedes residan en casas hechas, techadas, mientras esta casa está en ruinas? Is it time for yourselves to live in panel houses while my house is in ruins? ¿Acaso es el tiempo para que ustedes se dedican a sus casas Is it time now Y for you to vivan. dedicate yourself to your own houses y vivan en casas lujosas? and to live in Este beautiful houses? Is it time? Este fue el mensaje que trae el profeta Ageo al pueblo de Israel. So this is the message the prophet Ahijah brings to the people of Israel. Usted me dirá, pastor, ese fue para el pueblo de Israel. And you say, Pastor, this was for the people of Israel. Escuche lo que le voy a decir. So pay attention to what I'm about to say. Esas historias están ahí escritas en este libro So those stories are written here in this book para que nosotros aprendamos de ellas. so that we may be able to learn from them. Son bonitas historias y que dice, wow, qué maravilloso esas historias. They're beautiful stories and you would say, wow, that's interesting. Pero la palabra de Dios sigue siendo. Fue ayer, es hoy y será para siempre. But the word of the Lord will Quiere continue decir- to be here now and forever.
Quiere decir que ese consejo también es para nosotros. That means that this advice is also for us today. Dígale a la persona que está a la par, el Señor tiene un consejo para ti. Come on, tell the person next to you, the Lord has an advice for you today. Está bien concentrarnos en nuestro trabajo, que usted tenga un buen trabajo, eso es perfecto, excelente. It is good for you to have a great job, to concentrate on that. That's good. Que usted tenga una casa maravillosa, eso es perfecto. That you will have a marvelous house. That's perfect. Pero lo malo está en que nosotros nos olvidemos de la casa de Dios. The wrong thing is that we will forget of the house of the Y Lord. repito, no son las paredes, no es el techo, no son las sillas, no es todo esto que usted ve acá. And I repeat Bueno, to you, usted- it's not the ceiling, the walls, the chairs. It's not everything that you see here. Y ese fue el reclamo de Dios. And that was the rejection, the complaint that God had. Dice, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes vivan, residan en casas techadas? It's now time for you to live in beautiful panel houses. Las casas techadas So the houses that were known as paneled houses, en aquella época, in that time, en la época del profeta Ageo, in the time of Prophet Ahia, eran casas lujosas. they were very beautiful luxury homes. Acuérdense que en la cultura de los judíos las casas no eran de teja como nosotros las conocemos. Remember that in the time of the Jews, they didn't make houses made a different type of simple materials. Eran diferentes. They were Pero, different. pero los judíos que habían regresado del cautiverio But the Jews that now have returned from captivity, habían levantado casas techadas, es decir, casas lujosas. they had now come back and built luxury homes. ¿Usted ha entrado a alguna casa lujosa alguna vez? Have you entered into any home that is luxury, that's beautiful? Que le dicen, mire, quítese los zapatos porque no puede entrar con esos zapatos que trae. And they tell you, take your shoes off because you cannot enter my house with your shoes on. You must take them off. A ver, ¿quién ha entrado a una casa lujosa así que le tienen que decir, mire, póngase unas cosas ahí para que no dañe el piso de la casa? Who has ever entered into the ¿Alguna house vez? of someone and they said, take your shoes off or put something over your shoes because you're going to ruin my floors? ¿Alguna vez usted ha tenido la oportunidad de entrar a este tipo de casas? Have you ever had the opportunity to enter into one of those homes? Ya hace un mes más o menos por ahí, quizás menos, entré a una casa y me dijeron, mire, póngase esas cosas. Y yo me puse una bolsa, como bolsas. So about a month ago, I had the opportunity to enter into a house like that, and I had to put some little baggies Yo over me my shoes pregunté, to ¿para qué enter. quieren que me ponga estas benditas bolsas en mis zapatos? And they said, why would they want me to put bags over my shoes? Pero hice caso porque la persona que estaba ahí en la puerta me dijo, no puede entrar si no se pone esas bolsas. And I had to pay attention and do what she said because she said, if you don't put the little shoes on, then you Casas can't enter. lujosas. Very luxury homes. Los judíos habían levantado casas lujosas y Dios les dice, ¿acaso es el tiempo? And the people of Israel have lifted and planted homes that were luxury homes. Eran casas con acabados finos, They were houses that were very luxury, very fine painted. con madera de cedro. It was wonderful wood that had been invested in those homes. Los que saben de construcción saben lo que es el cedro. You know, those Lujo. people that are familiar with good prices, materials to build. Imagínense en aquel tiempo. Can you imagine having them at that time? Ellos construían sus mansiones They will build all their luxury homes mientras el templo de Dios estaba en ruinas. while the temple of God was in ruins. El templo, se olvidaron. So the temple was forgotten. La casa de Dios. The house of the Lord. Luego Dios les dice otra And then cosa. the Lord says one more thing. Dios les habla de la situación miserable que estaban viviendo. And then the Lord speaks to them about the miserable situation that they were living in. Es controversial, ¿no? Vivían en casas lujosas, This is controversial. They lived in luxury homes, pero vivían miserablemente. but they lived in a misery. Es decir, tenían dinero, It is to say they had money, pero vivían vidas miserables. but they lived lives that were full of misery. Dios les comienza a decir cuál era esa miseria que estaban viviendo. So then the Lord starts to tell them what is the type of misery and what it entails. Estas son algunas. And these were some of them. Sus cosechas eran pobres. He says, your crops are poor. ¿Quiere usted tener buenas cosechas? Do you want to have good harvests and crops? ¿Sabe? No se logra trabajando doble turnos.
this is not achieved by you working double shifts. La comida no les satisfacía. Then the food would not satisfy them. Es decir, tenían, pero no estaban contentos. They had it, but they were not satisfied. They were not happy. La bebida los dejaba con sed. So then the drink that they had, the water, would not take their thirst away. Siempre estaban queriendo tener más. They always wanted to have more and more. La ropa no les daba frío, es decir, no les ayudaba para el frío. So the clothing they had was not helpful. They were still cold. El dinero The money would just go ahead and leave. de las manos. It would just go ahead and leave from their hands. Yo conozco gente que agarra dinero, I know people amontona that go dinero ahead and y have money. cuando vienen a darse cuenta si yo no tengo nada, And then when they go ahead and notice, they turn around and they don't have any. se les iba así como agarra a alguien arena. It is the way of someone grabbing the sand. ¿Alguna vez usted ha agarrado arena en la playa y la Have agarra you así? ever used your hand to go ahead and Y la, grab the y sand la of the mantiene beach? por un momento así, And you llena keep y de it for a moment, you think it's full. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo aquí. And that's exactly what the Lord is telling the people of Israel. Amontonan, pero se les diluye. Se He les says, you va. take it, but then it's diluted and disappears. Esa era la vida miserable que ellos estaban viviendo. That was the life that they were living that was so miserable. Como si echaban las monedas en una cartera rota. O sea, pongo la moneda y ya no tengo nada. It was like they were putting money into a purse that was ripped. Quiero hacer la prueba aquí. So I'm going to go ahead and test it. ¿Cuántos de ustedes le han dado un billete nuevo de a 100? How many of you have you gotten a new bill of 100? Y usted fue a la tienda And you went to the store y compró en la tienda, le dieron el cambio y de repente usted dice, uy, me desapareció esto. So then all of a sudden you purchase something and they tenido- give you the change back, and then you're noticing you no longer have the $100 bill. Yo pregunto por curiosidad si a usted le ha sucedido eso. I ask as a curiosity, has that ever happened to you? Si de repente ha tenido un poquito de dinero y después se da cuenta y dice, ¿quién me lo llevó? ¿Qué lo hice? Se me And then perdió. all of a sudden you have this amount of money and all of a sudden it's gone and you're like, where did it go? Who took my money from me? Si ese es el caso, entonces pongámosle atención lo que el profeta Ageo nos va a decir. So if that is your case, please pay attention to what Prophet Ahia is telling us today. Ellos esperaban mucho, They were waiting for a lot of things to come, pero les llegaba poco. but only few things came. ¿Por qué? Why? Porque ellos tenían esa expectación de querer tener mucho, pero cuando lo tenían era poco. ¿Por qué? Because they had that expectation that when they would have it would be a lot, but then they lost and they had nothing. La respuesta está en el versículo 9. So let's go ahead and find the answer in verse 9. Ahí está la respuesta. It is there that we find the answer. Si usted recibe mucho If you receive a lot, y llega un momento que no lo tiene, and then the moment comes where you don't have it anymore, usted se pregunta, ¿a dónde lo perdí? ¿A dónde lo invertí? ¿Quién me lo llevó? and then you ask, who took it from me? Where did I invest it? Where is it? Usted lo está echando en saco roto. You're now putting it in sacks or in purses that are ripped. Ha trabajado toda su vida y no tiene un ahorro. You have worked all your life and you don't have a savings account. Se ha matado tanto. You have killed yourself working for what? Y pasaron los años And now the years have gone by y no hay nada. and there's nothing. Recibió mucho, You received a lot, pero nada se quedó con usted. but nothing was kept with you. Eso mismo le pasaba al pueblo de Israel. That is the same thing that happened to the people of Israel. Y la respuesta del por qué está en el versículo 9. And then the answer of why is in verse 9. Escucha lo que le dice. Listen to what it says. Porque mi casa está en ruinas. Because my house is in ruins. Eran ricos. ¿sí? They were wealthy. Yes, they were. Tenían buenas casas, They have a beautiful house, pero eran miserables.
But they were miserable. Mi casa está en ruinas. It says, my house is in ruins. Mientras ustedes solo se ocupan de la suya. As long as you only take care of your own house, Tengamos cuidado please be careful y aprendamos de lo que nos dice el profeta Ageo. and learn of what Prophet Ahia says to us. El pueblo, escuche bien, So listen, the people, dejó de trabajar en la casa de Dios. they stopped working in the house of God. Dejaron de trabajar en la casa de Dios. They stopped working in the house of God. Y Dios dejó de bendecirlos. And then God stopped blessing them because of that. ¿Quiere usted ser bendecido? Do you want to go ahead and be blessed? Trabajemos en la casa de Dios. So please work in the house of the Lord. Y vuelvo y repito, no es esta pared. And I repeat to you, it's not this walls. Pero si queremos esa bendición de parte de Dios, hay que trabajar, hay que servir en la casa de Dios. But if we want the blessing of God, we must serve, we must work in the house of God. ¿Qué es lo que pasó cuando el pueblo dejó de trabajar en la casa de Dios? So what happened when the people started to work in the house of the Lord? Dios retiró su mano. So then God went ahead and retrieved and took back his hand. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros le gustaría que Dios retire la mano de nosotros. And I assure you that none of us want God to retrieve his hand and remove it from us. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios retire la mano de alguien. Do you know what it means when God retrieves his hands and takes the protection away? Es dejarlo ahí. It's to abandon them there and leave him. Y ahí cuando comienzan a venir las cosas. And it's then when then the bad things start to happen. Es ahí cuando los matrimonios comienzan a naufragar. It is then when the marriages start to just go ahead and sink. Es ahí cuando los hijos comienzan a meterse en problemas como las drogas. And it's then when the children or the young people start getting involved in drugs and ¿Por in qué? problems. ¿Por qué? Porque la mano de Dios no está sobre esas personas protegiendo. Dice, Because the hand of God is not upon them, protecting them. resultado de no servir a Dios. The result of not serving God. ¿Qué es lo que pasó aquí en esta historia? So what happened here in this story? Dios les quitó la protección. So then God removed his protection. Y por mucho que ellos se esforzaran, And it doesn't matter how much effort they put out, how much they did, no les rendía. it would never be enough. Trabajaban y trabajaban y amontonaban y no tenían. They would work and never have enough. Todo se les oscurría. Everything would just slip from their hands. Todo se les desaparecía, se les iba. Everything would disappear, would just leave. Pero también la solución estaba en sus manos. But also the solution was in their hand. En el versículo 8 dice, In verse 8 says, vayan ustedes a los montes. says, go now up to the mountains. ¿Qué significa para nosotros eso hoy? So what does that mean for us today? No vamos a agarrar para la montaña y vamos a ir a la montaña. Aquí estamos, Dios, en la montaña. We're not going to go up to the mountain and say, hey, God, here we are. We're here in the mountain. ¿Cuál fue el consejo de Dios? Vayan ustedes a los montes He says, now it's time for you to go up to the mountains y traigan madera. and go ahead and bring down the wood. No vaya a aparecer la próxima semana usted con un pedazo de pino. Ay, pastor, aquí está mi pinito. Don't go ahead and appear next Sunday and say, Pastor, here's my pine, here's my wood that I bring. Vayan a los montes y traigan madera He says, go up to the mountains and bring the wood. y reconstruyan mi casa. And he says, it's time to rebuild my house. Esa fue la solución. That ¿Qué was the significa- ¿Qué solution. significa todo eso, hermano? So what does all that mean? Que usted y That yo you and I, debemos de predicar el evangelio. we need to preach the gospel. Los montes es el mundo.
The mountains is the world. El monte son sus compañeros de trabajo que no quieren saber nada de Dios. The world is your co-workers that want to know nothing about God. Los montes son sus amigos que rechazan a Dios. The mountains is your friends that reject the calling of God. ¿Y sabe lo que dice? Traigan, It says, traigan. bring it, bring them. ¿A cuántos usted hoy, en esta semana que se fue, le predicó el evangelio? To how many did you preach the gospel this week? ¿A cuántas personas usted le habló de Jesús esta semana? So how many people did you talk about Jesus this week? En el mes, Maybe during the month, en el año. maybe during the whole year. ¿A cuántos usted le habló de Jesús? So how many did you talk to about Jesus? Eso es lo que nos está diciendo Ageo. Vayan, prediquen. And that's what Ahijah is saying, preach, speak. Reconstruyan mi casa. La casa de Dios es la iglesia. Rebuild the church, the house of the Lord is the church. Pero mire cuántos sabemos hoy aquí. But how many are we here today? Tenemos 9 años. We have been here for 9 years. Y mire cuántos estamos. And meeting and see how many we are. Por eso no tenemos. That's why we don't have. Por eso nos matamos tanto si se nos va de las manos. And that's why we kill ourselves working so much, because things just leave our hands. Por eso no nos sentimos satisfechos. And that's why we don't feel satisfied. Porque nos hemos dedicado a otra cosa. Because we have dedicated ourselves to something else. Y no a reconstruir la casa de Dios. And not to rebuild the house of the Lord. Y cuando estamos en la casa, en vez de reconstruir, dañamos. And then when we're in the house, instead of building, we damage the few things ¿Usted that cree que built. Dios está contento? Do you think that God is happy? ¿Usted cree que Dios está contento con nuestra actitud indiferente? Do you think that God is happy with our attitude? We're just not even paying attention. Le pregunto, ¿cree que Dios estaba contento con el pueblo de Israel? Do you think that God was happy with the people of Israel? Dios levantó un profeta y le dijo, por esto ustedes están así. So then he rose up a prophet and said, this is the reason you are where you are, because of this. Y yo estoy hoy enfrente de ustedes para decirlo, por eso están muchos así. And today I'm here before you to tell you, this is the reason why you are the way you are. Aunque se enoje usted conmigo, si no le gusta, arranque la página de la Biblia. And maybe you'll get mad with me, but if you don't like it, just rip the part of the Bible and throw it away. Se matan trabajando y no satisfacen sus necesidades. They kill themselves working and are unable to satisfy their needs. Amontonan y cuando se vienen a dar cuenta no tienen nada. They harvest and keep, and then when they notice, they have nothing. El mandato para el pueblo fue, vayan a los montes, So then the commandment to the people of God was, go up to the mountain, traigan madera go ahead and bring the wood, y reconstruyan mi casa. and rebuild my house. Y aquí aprendemos algo muy interesante. And here we learn something very interesting. Dios God no retira su mano de bendición takes away his hand of a blessing cuando nosotros no hacemos when we do not do lo que Él nos ha mandado hacer. what he has told us that we must do. ¿A qué nos ha mandado Dios? So what does the Lord have sent us to do? What he has called us to do? ¿A sentarnos? For us to sit down? Dios no nos ha llamado a sentarnos. God hasn't called us to sit. Según la Biblia, According to the Bible, Dios nos ha mandado a predicar su evangelio. he has sent us to preach his gospel. Cuando nosotros descubrimos esa responsabilidad con Dios When we go ahead and discover that we have this responsibility with God,
y la llevamos a la práctica, and we go ahead and put it to practice, entonces somos bendecidos. then we will be blessed. Y cuando hablo de bendición, no hablo de dinero. And when I talk about blessing, and I'm just talking about money, Es parte. that's just a part of it. Es parte de la bendición de Dios. That's a part of the blessing that comes from God. Pero cuando nosotros descuidamos nuestra responsabilidad con Dios, But when we go ahead and neglect our responsibility with God, Él también nos disciplina. then He also disciplines us.